Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Manasenya, Pamarana Junga, Wati Manase, Kilu, Tazeri, Nuati Manasenya, Jasa Coroni, Wati Manase, Kilu, Tazeri, Owati Manasenya, Koferaba, Wati Manase, Kilu, Tazeri, Nuati Manasenya, Paricolonia, Wati Manase, Kilu, Tazeri, Wakile Minibaya, Kovade la Meriki Miniba, Kunafuni, Tenyanabo, Cledo Miniba. Radio Clédou Miniba kuna polinde yana. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Lahaji Muhammadu Dumbiya labaika. Labaika. Labaika lahumma labaika. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. la sharika lak. Laji ko kanya. Aka sambaratan. Alhamdulillah. Baratan. Alaka jumo chaya. Amina ya rabbi. Alaka garjigo funi. Amina ya rabbi. Amin. Kala bangu imandama. Amina. Alaka ikena fulo batigi. Alaka do nindi amuramsu. Do ni nde mogola boku. Mamso mi. Be bala deli chama badela. Mamso chama ba. Ibe do kene ka foni ko alaka neke na fulo batigi. Alaki ken na fulo batigi. Amina la, amina. Wa nibe akene ye. Waga yare mamuramsu alake do nindi ma. Ni ba kene. Doni mi. Awo. Ni be sutura kono. Ibonyongo be sutura kono, ibalmo be sutura kono, badon be sutura kono, siginyom be sutura kono, bela jeleme doni soro. Ife, mamsu itemalo fo kata sayasima. O e doni, na dira ka di hake dola, ka danteme. Mamsu mogo be ini mogo be nyogondo. Ika nganya mogo ye. Tirikuro be che munu kanga ini badon che. Bini kanga ire ni ire che. Obere bala. Ali ebe dese kasunogo. Chamamba soro li mamsu damunti ede. O de ake ngo chamamba. Aywa, mamso mo be se kana tawla note. Kololo min bala. Mamso amano ne. Mburange dangani fon sino. O de ake ngima ngeke do kene ala ke do ni dia. Ala ke son donna. Ya isa. Onero ko ngodo ngoka kena fulo batiki ngodo o de kadine ngono minani mangini isa ngona koke. Allahu akbar. Ina so nyuma soro ka buli fe nyuma soro. Ka dumuni dumon du ka fini nyuma do. Fon fe kadiye ko beke. Ni na fulo duma kena fulo ba bete na soro ala. O da to ne ba fo ga ya fo to ko mo fana na kololo be nyana me. Abenyu kona de. Sino ere flenye ifana te na fulo de ntige de murange. Ina foto gadi. Fo ka fo de. Anga ne ndok manu nyon cheke. Ay fana te na fulo de ntige de. E denge be gabo. Ni ko mobili aba blakana dima. Ni ko wari aba blakana, ni ko fini aba blakana. Ay du jo ka baka kleta ka dima. Ka kla yere be dokono. Ira te na fulo de ntige de. Wala. Fo ka fo de. Mamso. Amba fa alhamdulillah de. Ali te na fulo batigi. Mamso. Mo man farde. O jigi de ka fari. O chemene. Ala kana sombago, ala kana de sala kan sombago. Wallahi ni sombaga so na murange. O tita di ma fishi dlanka. Mamso sino ala ye so emane sonde. Ne mamso ewa. Ka so luanse wartala ete foi dilane makalu sala. Kana gereblan to lena. Ala ye so emanso. Ntermso. Kana gereblan to lena. Mami ye ebolo ni ngeka lonso be ena toto kabulenyi. Ngo te yele ni wa. Mamso ni ndugule mgola. Kana na nyar la bona ne don so tiki mamso. Ko foita be ala koni e ka juru foita ala la tuni ala no de ndima mun fere be to ko kanga chama blaka nima e beni ni mo ngo wosoran nene ko ngone nene bora kana minga ne mo mane do ngode ete so na jalo do wa ngo brange di Allahu akbar mom so ngo ja ko mo e balo la nyona e jina te ko teni wa
ga jamana nyama jama madu nay mo wanyana jambe tani sebe sa wa fa auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mamadu nay setane gensa mi kuna fola mbetano mi gafe folo yo jumaye bi indicateur de renouveau ale ko choko ni sokoma dayna mamso indicateur kumana ni ya tere mine dakka dakunya kelena mayimbe kuma chama fo jamana kutigi Ibrahim Bakar Keita alamsa internet meni ay tama mi ke ko sanna anga jamana kono kren la muramso ay tama mi ke Tombouctou ko be misali bo ni tama mi na ya ke ne muguni kise chira ka kata tama ke ka anga finintuku ka tolu laje ka mi hakli wasi ko bo ulula ka don ka fo ube mi nani nye jamana kuntigi ba kalama jamana dembe ba kalama munu n'olu tora ni janfa muguina mamso kadwa uke olu ye mamso munu ni olu jogunendo munu jogunendo ka alake korta alaku korta herela katla ka demenke olu yi amina mamso Tombouctou trai ka kera sababu ire jamana kuntigi Ibrahim Bakar Keita ayetama mi ke kosanna ne janfanchu ye Burkina Faso a sifin sodo muguni kise chola mamun turala muramso adagushi ka bonne ma tani shegen bonara nila u kene ni muramso u hakli bala u hakli tesala kana chunga ni baraka wuliko ula jamana kuntigi siginywa yere gasima atama na kata Burkina Faso kata do donke Burkina nyemanye aka fure numbe la jelen tola anga jamana donko ka jato nkerela katuna kunchemacheka ako anga jamana kuntigi kwa kela sibe moye oko nyomba ayrefe an kama kala do nyina ka beuma tama mina ya ke anga ko sanna koronfe Tombouctou ngoni ke semi chira ministre de dagawrala chaman tatura ko nomrom so ko ko fole mabo jamana kuntigi nayin ke la dayi non so ko enre en hakilna sigi non so kuma de ni ola sa munun ko yoro jamana kuntigi tarani tama ina tlefla ngoni ke se chimin kera yanserina ni tomba oluka dagayro la Tombouctou ani douanza kera utikalot le tan nani tebenena mamso ko akabu akilima jamana kuntigi ke kata mamunun be ne olube jananja keneka ni oluka no filendo ni fure munun be olu bolobe ali sini aduzugasi ya mabba ula jamana kuntigi kana olu sigilen soro ko bolobo dakoro mamso ku katana ko kuma protolin fin ko unyana utena na fotukuni ulasa muramso moba a fo jamana kuntigi ne kunya kabine askini sujanche tama folo mena ke Tombouctou muramso ni a folo re ko nitena ka la bainde dak de ni kuma fo indicateur du renouveau muramso nyale bunya bala ala ka nya ka dama Mahamadou ambe tani kuna folo te Nouvelle Horizon ale fene mu fona brange Nouvelle Horizon muramso yado kube krenkrenin be senani watina nanko ma cour d'assises samba flanitan ani wulunla a folo ni ye ale a kube krenkrenin ke sigi wala sa hakla jigindo uye ma do tegeta ma do mi ni uye ma sabayi ma saba munun la kodona ka fo uyera nimguni kisei morfa e kasro yamariatu bolo uke morfa mara morfa dronte morfa ana kiseu mamso na we wale mi na konendo anga jamana kono munu ye la kanat kala ma we finetigu ododo yamarando ni morfa yeli yu bolo ani mguni kise nga jamana dingwansa ni bena morfa mara fike adonro na boro ke chaya sikaselu keke yamara ke dima uko note mamso nakera finintugu lakana tigala mamu morfa bolo ana kise jamana dingwanza morfa bolo ana kise eko mamso mogobo kololo don domina ni nakera te baun mogobo dan rodon wala samunu ni ay olu yera ni muguni kise nye morfa fene bolo chesaba uye o sika ka useke tokata jo ula mamso yesan kelenduma awna kasoke nga sirsidu de aita anye morfani muguni kisemna ula nga auta anya ko de ni aus yera akore lai san kilin franche ni konala au haklite mina obe bola de manso olubla raw kanga o mana boy manso lojuru ye maye lojuru to ni hine kaka manso lojuru to do be oluka lojuru ali sini olumu to lojuru to ye manso oluka filinu ka tanamako de kacha akabu haklima fibe ire ninga ko alate ko gwanza ni ma lojuru to mi yeni handicapé physique dum sambi duru ani nani muram so fene do ningede
o de binnen filɛ nin ye sungurunin 2 kan simindenw minnu ni u ma diɲɛ ye diɲɛ m'u ye san 9 ani san 10 mamuso a jɔra handicapé in na n'o ye lɔjurutɔ in ye ko a binna den ninnu kan o la sa mamuso min ye faamaw ye u kɔni u kun bɛ a sɛgɛsɛgɛli la yan'u kɛ ban sɛbɛn dantigɛliw la o tuma sɔrɔ kunnafonidila kɔni ye kɛnɛ bila nka nin san 54 tigi ka taa ye denmisɛnnin san 9 san 10 sumidenw minnu ni u ma diɲɛ ye diɲɛ m'u ye ka dɛsɛ ko bɛɛ lajɛlen na muramuso ka t'i kɛ olu kan ko muramuso lɔjurutɔya mɔgɔ kan ka a lajɛ halisa ji ɲuman dɔ na min ni dɛmɛ ka kan min yɛrɛ ni mankutu tiɲɛ ka kan min ni lagosi ka kan ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ muramuso ye kamalen dɔ filɛ nin ye n'u k'a ma ko jagarija jagarija tɔgɔ ko b'u kɔ nin waati na dɛ jagarija de yera k'a fɔ muso dɔ Aminata Sangare k'a kun bɛ fɛ ka bin o kan muramuso o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma k'u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na ka bin muso kan ka bin walimuso yɛrɛ kan o y'a dama kɔlɔlɔ ye binni muso kan ka jɛn tɛ muramuso ye ko ba de ye an ka jamana kɔnɔ dɔw hakili la ko ye cɛya ye kojuguba don nka ni sariya y'i tɛgɛ t'a la a bɛ bɔ i da n'a kɔni jɔrɔ la a bɛ bɔ i da k'a ma diya muramuso nka jagarija a ka kunnaja yɔrɔ kɛra min ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ jagarija jogo y'a ta ye nka muramuso mɔgɔ si ma sɔrɔ ka seereya gosili sɛgɛsɛgɛliw kɛra a kɔni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko jagarija nɔ bɛ nin na nka ne buramuso sinsin yɔrɔ foyi ma sɔrɔ k'u bɛ tigɛlamaw la ka jagarija jalaki mun fɔra jagarija ye a fɔra jagarija nin kɔni tɔgɔ tiɲɛ na nka taa fɛ dɔnse foyi tɛ anw na dalaminɛkala foyi tɛ anw bolo sinsin yɔrɔ foyi tɛ anw bolo k'e jalaki taa nka jagarija an ɲamila de sirisi t'i ye an tɛ foyi da i kun nka an ma se ka an bolo da kisɛ foyi kan k'a fɔ k'i kun bɛ fɛ ka nin kɛ muramuso o damanta min bɛ yen bi ne mɔgɔ tɛ se ka a waliya ka a tiɲɛtigiya o de ka ca ne banna si i b'a dɔn ko karisa bɛ tanamako la nka dalilu jumɛn b'i bolo maa ye nin ye dɛ sariyatigiw tɛ bi mɔgɔ kan nka muramuso u ta ye sɛgɛsɛgɛli ye n'o banna nouvelle horizon kelen in kɔnɔ muramuso yɔrɔ kulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ bi minnu ni u tun bɛ fɛ ka taama dɔ kɛ araba ka bɔ place de l'indépendance la ka taa fo assemblée nationale la ka taa u ka ŋaniya yira ko jamanakuntigi a fɔ min kɛ ko sɛbɛn min bɛ an ka jamana kunna k'a n'a boloda ka t'o yira jamanadenw na o min ye nin ye ne maa dɔw fana kangalen don n'o kɛli cɛ muramuso de kɛra wulikajɔ ye banbali an ka jamana kɔnɔ fo ka an ka ladalamaw da don kuma la an ka diinɛ kolo gɛlɛnbaw minnu fana n'olu ye jamatigibaw ye minnu ni jamana kuma tɛ fɔ n'a ma sara u la olu fana olu bɛɛ da donna nin kuma la an tɛ a banna o ngara ani ngara dabaw mansuku kun y'a boloda k'u bɛ taama min kɛ ne diinɛ tigilamaw ni bamakotu tigɛbaw nana i kan ka u n'o cɛ ko a y'a to anw ka kuma an bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw ka kɛ kelen ye yanni anw ka tila o kɔ n'a o banna min kan ka kɛ an bɛ o fɔ ɲɔgɔn ye mansuw ye araba taama bɔ a ma nka ko a ma bɔ a ma pewu u n'a a boloda u y'a bɔ a ma nka sibiri sini o y'o dɔgɔ duman ye muramuso k'u na taama in kɛ dɛ yɔrɔkɔrɔ la ka bɔ place de l'indépendance la ka taa bulonba dalala la ka taa ŋaniya yira ne buramuso jamanakuntigi fɛnɛ a bɛ lamɛnni kɛ nin waati na kosɛbɛ a tuloma jɔlen don jamana tulomaw ka kumakanw na ngara dabaw olu y'u yɛrɛ minɛ fo ka taa nin don se jamanakuntigi ko n'u tilara taama in na k'a fɔ n tigɛlen don taama na o tɛ dɛ n'u tilara taama na wula fɛ ne n'u na ɲɔgɔn ye a ti ka wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ musa fara ka ca kuma ye dɛ nouvelle horizon muramuso ala k'a ɲa ka d'a ma Mamadu Dunbiya ala kana girigara bɔ a la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'a ɲamajɔ indépendant ne burankɛ an k'ale ta ale fana ye mun fɔ awa indépendant a ka kuma la n'i ye jate yɛrɛ minɛ basket ko ale de bɛ sen na nin waati in na musolakaw muramuso olu ka basket an bɛ sɛnsɛn na muramuso ka taa awa o yɛrɛ la e ko bi sɔgɔmada na bɛɛ a ma daminɛ afro basket féminin a bɛ ka taa an fɛ yan baaraw ani ntolaci a daminɛna kabini bi sɔgɔmada joona in na nka dayɛlɛnni latika ni faamaw bɛ ye o kɛnɛ kan ni délégation bɛɛ lajɛlen bɛ yira muramuso n'a bɛ kɛ ɲagaɲaga ye yanni mali ani tunisie musolakaw kɛ awa masaran ka sɔ da don muramuso ye k'a dɔn ko basketi daminɛna
afro basket ni bɛɛ kun sigilen bɛ n'a ye a jɔnjɔn b'anw bolo san 2007 Mali taara tɛgɛ sama Senegal musolakaw ɲɛ kan f'a kɛra sababu ye an ka jamanakuntigi min kun bɛ a donni kama Amadou Toumani Touré a ye villa kelen ta ka di musolaka in kelen bɛɛ lajɛlen ma hali ka dege karamɔgɔ o fana y'a ɲɛrɔta sɔrɔ a la mamuso n'a fɔra ko an mana jɔnjɔn in musolakaw de bɛ ka kunnaja di Mali ma kɔsa na o bɔra Mozambique jamana kɔnɔ minnu si bɛ sanji 16 ka jigin o jukɔrɔ olu nana ni jɔnjɔn in ɲɛnatigɛ minnu bɛ yen n'o y'u kɔrɔmusow ye olu de ta bɛ daminɛ bi muso ni nafa ka bon nin y'a ta ko 25 ye championnat d'Afrique de basketball senior dame n'u fait FIBA ko women afro basket a daminɛna Bamako bi muso a bɛ fori nin kalo in o tɛ kalo tile 27 la min y'a dayɛlɛ ni ɲagaɲagaw ye ni premier ministre ye Ablaye Idrissa Maïga bɛ y'o kɛnɛ ka kɛnɛ in bonya muso a bɛ kɛ wula na an tilalen kɔ lahansara tɛmɛnen kɔ ni sanga 30 ye palais des sports min bɛ Salamatu Maïga belebele in taara Yomal Kiyama kɛ hinɛ la jamana min ni o ye Mali ye anw de ye jatigi ye awa ko fɛn 2 de bɛ Mali na afro basket ni fɛn 2 don kɛrɛnkɛrɛn la min ye labɛnninw ye o juru kana to an sila jiginna yɔrɔ kana sɔrɔ anw na ala ni Jean-Claude maître Jean-Claude Selebe ale min ye fédération ɲɛmɔgɔba ye ka taa ka secrétaire général la Seydou Maïga a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen muso ninnu ye min kɛ ka kɔnbiɲɛ an dala la k'a fɔ u ni commission d'organisation min ni o kotigiya bɛ ministère bolo min ye sini bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma u ma sunɔgɔ buramuso u ye labɛn kɛ labɛn cogo min na maa bɛɛ lajɛlen tigɛra a kan labɛn kɔni buramuso jiginna a tɛna sɔrɔ an n'aw la nka min ye filanan yɛrɛ ye ne jamanadenw b'o fana ɲini fɔlɔ o ye labɛn yɛrɛ kunnaja ye an y'a dɔn o bɛ sɔrɔ nka labɛn filanan ne o ye ko ye min kelen ka kɛ ngɔni anw kan na bi an t'a dɔn a bɔkɛ tɛ o ye jɔnjɔn tali ye muso jɔnjɔn na sɔrɔ a tɛna sɔrɔ muso ala kan ta kala hɛrɛ ye an kɔni tigɛra kan ka fɔ Mali bɛ kulu fɔlɔ la n'o ye groupe A ye Mali ni Côte d'Ivoire bɛ Cameroun Centrafrique Tunisie Angola min ye filanan ye kulu filanan ye muso ye Sénégal Nigeria Égypte Guinée République démocratique du Congo ani Mozambique muso min ye a dayɛlɛ yɛrɛ ye bi sɔgɔmada na o kɛra nɛgɛ kaɲa 8 tɛmɛnen ni sanga 30 ye Sénégal ale ni la Guinée de kun bɛ ɲɔgɔn na o bɔra yen sa min ye RDC Congo ye o ni Misira jamana kun kan ka ka taa ba 4 daminɛ o mana bɔ yen Côte d'Ivoire ni Centrafrique o n'an tilara dumuni na an bɛna don seli fana la tuma min na olu fana b'a daminɛ Mozambique o ni Nigeria fana bɛ i suma ɲɔgɔn ma nɛgɛ kaɲa 15 n'o tɛmɛna sanga 15 ye muso min ye Mali ye sa Mali ni Tunisie b'a da don an bɛna don fitiri la tuma min na an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka Mali gagner nka ala ka Mali gagner muramuso dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ dugawu de kɛ dɛ a bɛ dugawu fana kɛ ala ka gagner o tɛ dugawu dɔ ye wa a kana kɛ o ye dugawu dɔ ye an kɔni an ka seli fana na jɔ ko 2 kɛ ka wurudi kɛ juma dɔmɔ in bonya na lɔhɔrɔma kɔsɔn an y'a fɔ n'an da ŋaniya min ala ka da kɛ da kunnandi muramuso de kawusa dɛ ala ka Mali gagner bi juma dɔmɔ in bonya kɔsɔn Mamadu Dunbiya ni tilala o dugawu la sa an bɛ taa ni kunnafoni gafe jumɛn bɛ yen Sphinx ale ko cogo di Mamadu Sphinx kumana muramuso ko kanam tigɛ taara k'a ye k'a fɔ a bɛ samacɛya la Mali cakɛdaw ni cakɛda wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda minnu ye dunanw ye muramuso ka diya kun kɛrɛ la ka tɛmɛ kun camancɛ kan o ye kanam tigɛ taara o n'a wo samacɛya baara la an ka jamana kɔnɔ jeli tɛ suma nɛn kan tasuma folen fana tɛ da jeni na dɛ muramuso la sa cakɛda ba min b'an fɛ yan ko a ye ka min kɛ nin ye muramuso tɛ nin ye diɲɛ fan si ni Mali dɔrɔn tɛ jamana denw yɛrɛ minnu ye jamana halalaw ye ka olu bali u ka hakɛw la ka olu den kɛrɛfɛ ka dunanw olu lafasa muso awa ko n tɛ mɔgɔ denw ye koyi ko k'a fɔ de ko minnu filɛ ka na nin kɛ nin an ka jamana mɔgɔba dɔw yɛrɛ don wa jɔyɔrɔtigibaw yɛrɛ don jamana kɔnɔ min ye recrutement ye cabinet pour son accompagnement et caisse nationale d'assurance maladie muso k'a ye baara daminɛ a ye min daminɛ o ye ka recrutement kɛ kabinɛw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛ kanamu ka taa bilasira a ka baara la baara min ni o ye certification ye système management qualité et à la norme ISO cakɛda 3
Même so a fara kolu de kena même se mina au cours d'entrée au corps sugandili keke follow groupement conseil et des recherches pour le développement durable CCRDD SAR ani management consulting de groupe MOC ani groupe KS partenaire et ISO expert Afrique compétence follow flamunu nanyu de trois fois groupement cabinet consul recherche pour le développement durable ani management consulting group MC ani groupe partenaire ISO expert olu Mali tawi mi sabana Afrique compétence o cabinet ye min be non tola kenkrena kabulu fra min be Burkina Faso non so ye isinsin femi kan ko anatali ke au sabani nyonche abela jelenyi ko dibilewnyi sigabe mununa non so frafina Afrique compétence ko utara laban ko odeta dossier munu ni au sorla jumadon février janvier kalot le folo samba 20 ans en wolomla e kanam yere dagairo la immeuble Salia Daoula avenue du Mali la Bamako anno mam soko onana to be la jelenko ngani mbram sa aka fegen yiro mina be kariende may ni da nyaka kuma te 5 Allah ka nyaka dama ne burange nyale ambe tani leze ko wule ale fene kuma ramunka cheba mi infleni na ale de nyarokina ka ke Tombouctou nya de euro Tombouctou na fama euro munum be ne jama nya bora afe Tombouctou ka Tombouctou ke jama be la jelen chien mi nyarokina ka soli ani pikita mramso ka nyarokin ka ke olu euro masina kan jambe ya jayi chen to ko Al Mahdi mramso ko euro munu chini euro nu akumanga chide euro nu an flatter du ko kan euro nu munya blanina Almadi Alfagi Almahdi wiya jalaki alamsat temene utikalo le temps en wolomla cour pénal international fait quoi que c'est favor milliard kele ani million keme wolomla akodi wa ko o de don dalendo akum munya bla kanyaro ki Tombouctou ngedo ro muye jianchien re kanyaro ki kapigini solita o romasna kama manso ko walma ale min kera sababu re anna bolono tala ka yoro ira ka maushu ka kan samba fla antan fla manso ni ko mbesena doko ko ko ningo ndo ndaraku anaka kasoke nota ana frote ni boloko ko kulumi mbebi ne olude nyamaralendo yoro dlanna ko oluna nakala ni kamaleni ko akokoro madu mayne de brom so madana ibunya bala ala ka nyaka dama ne burange nyale ambe tani Mali d'aujourd'hui ale ko tegodi mi sanogo anato nyonyi general sanogo ale sanani sorobi kasola avec kaso de la serenge aka kube ni o tebetalike bere rouge mamwa aniko olu fureu no taraye katla ka fo lu sata bora ale reda mramso o kode be sena ola nabe kasola aka kube nganga ke salon mesigaso o bora mako kadaka aka lafas asurna donikelaw ole ya ira ka fo seben fendo baje mramso no e kolo John Kolo teni ko kodi ma family o sekeskeli be sena ya no jabiche kurdasism be sena ko sano taye o keneka mramso Mali be ki sena sumaya eko Mali era na se sanogo ana jonyogon nunka kube koro mramso eko CPI Cour pénale internationale ale Congo malente awaka anga shariatu labini ko inawa mramso ka koke jiama ko ye ka bo Mali ko era la Mali be ka yoro ni ni jatemina muso min baby ni awa se Cour pénale internationale ko kalfalemba ale la Fatou Ben Sauda siki kelembe na ye septembre kalo na to ina Mali ko nano mramso ko be sena de la kandeme abe kunchene mi mamso ya ira ka fo mi préfet mi be jene boli babi munu muksechi munu kera aka mara yorola aya ira ka fo ko o te foi tien sigida maula nga jatera ya mine ministre mi nyeshine be yele ani jiko ma ne kan Malika Aluseni Maigama anaka jamae tama doke jine marala kata la je jiko ani yele ngo be to mina jamana kuntiki ka chikandu mamso abone kata sufuru kata sofara kabo sofara kata banyangara kabo banyangara kata bankaz kata koro mamso jiko ni yele ngo banga jamana kono mina munum be munanu munkanga fara kuka
min kan ka kɛ ka tila ka sigida ji ala sago maaw ma sɔngɔla sɔngɔ min ni o bɛ fo u la mètre cube o kɛ feere dɔrɔmɛ 20 dɔɔni ka jɛ nka o bɛ ka feere sigida maaw ma 60-80 o tɛ hɛrɛ ye mamuso cɛba min filɛ nin Mali ka Aluseni Mayiga a n'a ka jama u ye taama min kɛ ko ɲa ye foyi t'o bɔ o la sa ko lakanabaliya o b'an kan tɛ ka faama si bila bureau kɔnɔsigi la k'i ban ka taa i ɲa da i ka kow kan n'i tora lakali fɛ bureau kɔnɔ buramuso u bɛ e bila fili la fili min n'i tɛ bɔ a kɔnɔ cogo si la kunnafoni bɛ kuncɛni ni buramuso indicateur du ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ ɲalen an b'a saluya bi ni ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ani buramuso an na jɛ ka kunnafoni sarada bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ Dumbuya